banjir besar di Kuala Terengganu? Ada tak? Himad Muhammad Zain, are you terlibat? Himad? Tak? Tak. You duduk mana? Kedah. Oh, Kedah. Tak terlibat. Siapa nampak muka-muka Terengganu sikit? Nazrul Nizam? Tak madam, tak. You orang mana? Ni 9. Ni 9. Ni 9. Jauh je. Siapa Syafiq? Muhammad Syafiq? Muhammad Syafiq terlibat tak? Saya Perak madam. Tak terlibat? Tak, sikap Perak. You duduk mana? Masih Mas? You all orang kawan tengah bercakap, you all nak bercakap, saya bercakap tak nak saya bercakap. Syafiq? You duduk mana? Perak. Perak. Okey. Aku tanya yang perempuan lah, Farah Johari. Farah Johari, you kat mana? Terengganu. Kan betul. Terengganu kat mana Farah? Mamai. Mama. Ke Mama tak affected lagi, saya baru je balik last week. You ke Mama kat mana tu? Alam Perdana. Alam Perdana. Okey. Dekat tu dengan air putih tu. Tak kena banjir? Tak. Alhamdulillah. Okay, very good guys. So please stay safe. Take care of yourself. So sekarang ni quite strike juga case the COVID-19. So siapa-siapa yang luar daripada Pahang, saya tak advise untuk balik UMP dalam masa terdekat ni. Due to some cases dan dia quite scattered everywhere, seluruh Pahang. Ada yang kat Bentong, ada yang kat Pekan, ada yang kat Temerloh, ada yang dekat Kuala Pahang. In fact dekat Pahang pun mencapah tempat dia tu. So you all boleh stay at home if the wifi semua still essentials. You all boleh still online macam biasa. Better duduk kat rumah lah. Okay, without any delay, so saya nampak ada lagi 3 orang yang tak masuk. Never mind, saya already record all the attendance. Okay, lebih kurang 2 orang lagi yang tak masuk. Never mind, sebab hari ni kita ada quiz. Saya masuk ke dengki orang yang tak datang ni. Kan, kita buat simple quiz untuk meraihkan orang yang join kelas je. Tak datang tu pada muka. Okay. Alright, so plan commissioning and start up. So hari ni for chapter 5. Chapter 5 ni boring. Tu je saya boleh cakap. Tapi kita ada pressure testing. Pressure testing tu dia pressure kan. So adalah pressure sikit. Seronoklah sikit. So yang this one memang membebel je kelas dia. Alright. Okay, sorry. Ni chapter 8. Kita akan cover chapter 5. Instrument and control system testing. So hari ni kita akan tengok parts instrumentation dengan control systems. So apabila kita cakap tentang instrument and control system, maksudnya dia adalah autonomous plan punya sistem. Autonomous tu maksudnya kita menggunakan kepintaran computing ataupun kita panggil juga artificial intellectual untuk running the whole plan ataupun the whole industrial punya proses. So instrument and control system ni dia very close related, where to have a very sufficient and efficient control systems, you must put a very good and sufficient instrument punya device. So kita akan tengok dulu what is the instrument and how it relates with the control systems. So macam mana kita nak jalankan proses testing pula ni, kita akan tengoklah macam daripada start from the permit PTW, permit to work punya applications, and then you akan pergi kepada plans, membawa PID and apa lagi satu? Design? PID and saja je nak tanya ni. Pevita, PID and PFD. PFD apa? PID apa?
Saya dah ajar ni kelas last week. PID apa? PFD apa? Pevita, Pevita. Okay, very good answer. Itu ialah PFD. Pevita, PID? PID apa Pevita? Pevita Shri? Kita ada PFD, Process Flow Diagram, and then Process Instrument Process instrument and device. Diagram. Okay? Process instrument and device. No, bukan Process Instrument Device. Yes, Process Instrumentation Diagram. So kita ada PID yang ada all the symbols and objects tu. And then kita ada flow design ataupun flow diagrams. That one kita kena ada main equipments dengan minor equipments lah in the plants. Alright? Okay, so kita sambung. So thank you for the answer. And then, so what is instrument? So apakah definition instrument? Ni yang paling saya lemah ni. You masuk lambat saya dah start nak kena admit. Mari kita tanya sikit si Akif ni. Hai Akif. Oh Akif. Sorry. Akif kas guring. Ya saya madam. Awak lambat? Minta maaf. Saya baru makan tadi. Okay. Akif, saya ada satu soalan untuk you. Silakan. Soalan apa tu? Okay. Agak-agak apakah yang dimaksudkan dengan instrumen? Instrumen? Ya. Bukalah video, saya nak tengok muka you ni. Kita pin sekali. Sakit muka dia. Tu dia. Hai Akif. Hai madam. Instrumen apa? Mungkin dia pasal Janganlah mungkin. Ada dekat slide tu. You baca je apa dekat slide saya tu. Print tak slide saya? kat mana madam? Chapter 5 Akif. Daripada semalam saya beritahu kelas saya hari ni chapter 5 dan chapter 7. Ya Allah, ya Allah. Anda masih pelajar diploma UMP ke? Ya betul saya. Tahu pun. Apa dia? Lambat dah. Tak apalah, saya sambung. Thank you for your answer. Sama budak ni. Okay, Lambat itu jaga awak Alright. Okay, kita sambung. So, what is instrument? So, instrument basically dia adalah tools or device. Okay. Tools or device that requires skills for proper use. So, instrumen ni dia adalah alat-alat elektrik ataupun tools ataupun device ni yang memerlukan kemahiran untuk menjalankan aktiviti yang kita hendaklah. Okay. An instrument is a concrete or abstract tools intended for a purpose other than mechanical work lah. Dia selain daripada mechanical works, dia adalah instrument. In particular or refined one. So kita akan tengok apakah jenis-jenis instrumen. So instrument defined as the art and science of measurement and control. So ayat key points kat sini, satu ialah measurements, yang kedua ialah control. So measurement untuk measure and control untuk control lah. This instrument diperlukan sangat-sangat dekat dalam industri. Satu untuk measure you punya equipments and facilities, and then we want to control the instruments. We want to control the equipments. We also using this instrument and device lah. So tools or device dia under instrument. Okay, tools and device adalah bawah instrumen. So instrumen ni basically adalah alat ataupun bahagian-bahagian terlibat untuk menjalankan aktiviti dalam kilang you tu lah. Okay, so satu untuk measure, satu untuk control. So instrument is a very specific. So selalunya
Instrumen A untuk jalankan aktiviti A, instrumen B untuk jalankan aktiviti B. So instrumen A dia tak boleh jalankan aktiviti B. So A is very specific. Okay, specific device or groups related that to measure, to monitor and to control a process. Ini adalah maksud-maksud instrumen. Alright, so kita tengok control systems. So it is very close related. Kenapa kita perlukan instrumen dalam kita punya plan? Sebab kita nak control. So untuk kita control pula, kita kena ada a very good control systems lah. So sistem control system ni selalunya kita akan dapat dekat PLC ataupun kita panggil programmable logic controllers ataupun RTU, remote terminal units, and nama lain dia juga yang paling advance adalah distributed control systems, DCS. So bila you masuk dalam industri, bila you masuk dalam kilang kalau misalnya you adalah bahagian engineer untuk control systems, you kena tengok sama ada dia ada PLC ataupun RTU ataupun dia ada sistem DCS. Kalau kilang-kilang yang besar macam Petronas, BASF, Tayok dulu saya pernah kerja, so mostly diorang gunakan DCS lah. So dua company yang paling besar yang distributed DCS punya sistem adalah Yokogawa dengan Honeywell. So these two big companies dia memang control DCS dekat seluruh Malaysia. So most of the industries guna this system. Kalau company-company yang kecil ataupun kalau you pergi dekat lab kita mostly guna PLC sahaja. PLC adalah programmable logic controllers. Maksudnya kat situ ada devices, ada tools ataupun ada instrumen. Depends dia untuk measure ke, dia untuk monitor ke ataupun dia untuk control, and then it will reflect dekat you punya PLC ataupun kita panggil programmable logic controllers. PLC ni nama lain dia ialah RTU, so jangan confuse kalau misalnya dia menggunakan nama RTU, but it is the same thing, kita panggil remote terminal unit. Kenapa dia panggil remote terminal unit? Sebab selalunya dekat hujung sekali all the system baru you jumpa di PLC ataupun RTU. Macam mana you nak tahu dia adalah PLC ataupun RTU? Selalunya dia ada satu screen besar, and then screen besar tu dia akan tunjukkan all the system yang you sedang running tu. Lepas tu you boleh tengok lah, kalau you nak monitor you boleh tengok sahaja, kalau you nak control you boleh turun naikkan dia punya valve, dia punya pump measurements and so on. So this is what we call as PLC and RTU. So DCS dia lebih complicated sebab selalunya PLC satu equipment satu PLC ataupun satu equipment satu RTU ataupun a very simple punya loop of equipment you akan jumpa satu PLC satu RTU. Tapi kalau DCS you akan cover the whole system. So kalau macam Petronas kan dia ada banyak plants kan. So plants tu dia akan letak dalam satu DCS system, so you can nampak semua sekali dekat dalam satu screen. So it's very advanced lah. Okay, kita tengok ni adalah contoh-contoh instrumen, very simple. Ini adalah devices dekat valve. Okay, valve adalah valve lah kan. So instrumen tu adalah devices yang attach dekat you punya valve untuk sama ada control buka dan tutup valve tu, and then untuk monitor, so berapa banyak flow rate yang masuk, berapa banyak air flow yang masuk, so you can control the you can monitor the valve, and then you juga boleh measure berapa kuantiti air yang masuk, berapa kuantiti udara yang masuk. So this is the instrument that attached to the valve. And then kita ada SLD. Nama lain untuk SLD ialah solid level detector. Okay, solid level lah. So maksudnya dia akan detect solid. So dia akan letak satu detector dekat dalam dia akan letak solid dia akan letak detector dekat dalam satu drain yang penuh dengan you punya semi sludge ataupun sludge, and then you akan dapat detect what is the concentration of you punya solid level. Dugaannya lah online kat rumah. Okay, kita ada foam level lah. So ni semua foam you nampak dia ada buih-buih lah ni. So foam level detector. So kat sini kalau detector ni mostly kita ada bangsa seterusnya. Mari kita tengok siapa? Akmadesh.
Danish. Hai, Akmal Danish ni saya dah masuk slide keempat dah. Okay, mari kita say hi untuk dia. Hai Akmal Danish. Oh, Akmal Danish. Kenapa baru masuk? Setelah 15 minit berlalu, lebih dah 20 minit dah ni. Mana Akmal Danish? Ya, madam. Akmal Danish, apa khabar? Khabar baik, madam. Sila on video. Mai. Kejap, madam. Kenapa you masuk selepas 20 minit? Sabar. Macam mana nak tarik? Tak ya. Salah. Enggak, apa dia? Kejap. Sini dia orang Letak saya tadi problem, madam. Akmal ni kat rumah ke? Madam, letak saya problem tadi, madam. Laptop you problem, alahai kesiannya. So, you ada print tak saya punya slides? Print. Belum lagi, madam. Sekarang ni kita tengah belajar chapter berapa? Chapter 5. Chapter 5. Tahu pun chapter 5. So, bagi saya satu je instrumen, contoh instrumen yang you tahu wujud di dalam kilang. Instrumen. Pump. Dia lagi berkecil. Pump bukan instrumen, pump equipment. Boiler. Boiler lagi equipment. Itulah. Nampak you menggoogle tu, contoh-contoh device tu. Okay, kalau misalnya you nak cakap pump, kita boleh panggil air flow meter. Okay, air flow meter adalah salah satu contoh instrumen ataupun device. And then kalau you nak kata boiler, kita boleh steam detector ataupun water flow rate, water flow meter, and that one can be you punya devices ataupun instrument. Okay, so basically instrument and device dia tak sama seperti equipment. So that is why lah saya tak kasih you all masuk lambat sangat. Kalau misalnya you akan lambat, you kena notify saya. Doktor saya lambat sikit sebab datuk saya rosak. So saya akan expect lah you lambat sikit. Okay Akmal? Ya, baik, madam. Baiklah. Okay. Saya je kacau you. Okay, very good. Sorry dia nak remove pula. Nasib baik tak remove. Kalau dia tak masuk balik. Okay, kita sambung. Alright, so and then macam mana kita nak buat testings on instrument, okay. The process is quite complicated. This is why we have to emphasize very clearly so that bila you masuk dekat dalam industri untuk jalankan instrumentation punya calibration, instrument punya maintenance ataupun nak check and everything tu, hari ni kita akan belajar secara thoroughly lah. So all of the process so that you takkan buat apa-apa kesalahan yang memalukan industri bila you dalam industri nanti. Okay, alright. So for plant commissioning, so first kali untuk jalankan instrumentation punya commissioning, kita ada time scale. Testing of computer systems and pre-commissioning of the field of instrumentation are independent activities. So dia sangat independent activities. Maksudnya kalau you nak buat testing of the computer, testing on the control system, ataupun nak jalankan pre-commissioning of the instrumentation, you boleh jalankan bila-bila masa.
regarding to the risk level of the equipment. So kalau misalnya you punya equipments tu melibatkan high temperature, high pressure, so that means it's a very risky punya equipments. And then semua sekali instrumen yang terlibat dalam equipment yang very hazardous dengan risky punya equipments ni, you kena ada proper instrumentation testing. So that is why kita kata dia independent lah. It is regarding to the plants tu punya integrity. Okay, it's not feasible however to commission them separately. So kita boleh commission setiap instrumen tu secara berasingan. Kita tak perlu buat serentak lah. Macam saya cakap tadi, it depends on the risk level of you punya equipments. Okay, sekejap seminit. Okay, sekejap. Tak apa. Akmal, you boleh mute. Wah, kita ada mangsa seterusnya. Seronoknya kelas UA ni, banyak sungguh mangsa. Hailah, ni jangan kata baru bangun tidur si Ahmad Nafis ni. Hai Ahmad Nafis. Hai Ahmad Nafis. Ahmad Nafis. Oh, Ahmad Nafis. Ahmad Nafis, are you there? Ahmad Nafis, are you there? Ke you online sahaja tapi you tiada di situ? Hello? Ahmad Nafis? Ya Allah, ya ampun. Okay, never mind. So I will take this as remarks ketika saya marking nanti. Saya marking soalan quiz, saya marking soalan final. Ahmad Nafis, kalau you dah wujud di situ nanti tolong reply saya At least you boleh text dekat chat box ni. Okay? Alright, so kita sambung. Untuk time scale seperti aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan instrumentation, so kita ada field wiring. Field wiring ni mostly on the instrumentations sebab instrumen ni dia memang bekerja dengan sistem electricity. So tak ada elektrik, instrumen ni tak boleh berjalan lah. Tak boleh beroperasi. So untuk install you punya instrument, first kali you kena ada a very good sense of wiring system. So aspects dia untuk tukar daripada analog kepada digital. So mostly instrument untuk control, so that kita kena tahulah daripada analog kepada digital system. Okay, so another things seperti sensors, transducers, transmitters, actuators, switches, relays, solenoids and contactors. Ni semua adalah jenis-jenis instrumen yang memerlukan field wiring. Okay, so untuk orang yang nak menjalankan instrumen, selalunya diorang kena mengambil satu kursus khas yang dipanggil apa nama kursus tu? Untuk jadi pakai instrumen tu? Wireman kan Macam siapa Abang Madi? Semua dia ada dua. Semua set. Semua filter ni dia ada tubing. Tubing. Tak ada, dia satu certificate je. Nah, semua tu dia cakap tu. Certificate dia ada level 2, Dia punya certificates tu based on level lah, level 1, level 2, level 3. So dia ada kursus khas lah untuk jadi
instrument engineering ataupun instrument technicians. Okay, saya tanya husband saya sebab husband saya dia bagi electricians. Electrical nak pergi ke instrument senang sebab dia dah ada basic on the wiring, so dia boleh directly install the instrument lah. Tapi daripada instrument nak pergi kepada electrical, dia susah sebab electrical you deal with the high voltage tu daripada pakai elektrik. Okay. And then kita ada time scale untuk computer hardware untuk seperti power supply, card, rack. Jadi saya tunjuk gambar-gambar rack, card and frame assemblies. Dan kita ada system software. So computer hardware yang software mostly on the systems lah dekat dalam computer tu. Seperti communication links, operating system, utility software tools and system diagnostics. So ini adalah installation time scales for these three activities. Tapi kita ada lagi aktiviti seterusnya. Kita ada aktiviti untuk input output. Input daripada instrumen, output pergi kepada hardware and software system. So sebab tu kita panggil input output. So input output contohnya seperti hardware, analog, discrete pulse and database engineering units. Okay, configurable software, database and so on, application software, sequence, application diagnostic, okay. Ini semua you boleh baca. Okay, macam mana nak install all of this ataupun nak install instrument dekat site. Okay. First kali installing the systems cabinet di racks dan interface room. Interface room ni adalah dekat perantaraan antara you punya device, instrument nak pergi kepada PLC ataupun you punya DCS tadi. So dekat tengah-tengah ni kita ada interface room sebab interface room ni lah yang akan tukarkan daripada analog pergi kepada digital. So analog you punya instruments and then digital it will demonstrate directly dekat you punya DCS ataupun PLC lah Okay. And then connected up the input output racks to pre-wired termination cabinets and then position the operator stations and peripherals in the control room and connected up their serial interfaces, powering up the system and carrying out standard system diagnostic routines. Okay, see untuk site installation daripada you punya instrumen last kali sampai kepada DCS. So bila you dah start powering up, you kena powering up both lah, you kena powering up daripada start you punya instrumen sampailah you punya system, sampai you punya software and hardware system. So barulah you akan diagnose you punya equipment routines. This is what is meant by site installation. Nanti saya akan pergikan detail. Start daripada you kena apply permit to work, lepas tu kita pergi kepada equipment, lepas tu kita kena close all the loops. And then nanti saya tunjuk secara detail sebab saya nak combine dia punya site installation, calibration dengan commissioning. Sampai commissioning. So kat sini kita ada dah divide lah, dah ada installation, kita ada calibration, kita ada pre-commissioning and sampailah kita commissioning kepada alat. Saya akan tunjuk sebelum kita masuk loop testing lagi Okay, sekejap saya bagi you all 3 minutes untuk minum air sekejap, saya nak assign borang dulu. Tak ada ni, budak ni mana entah. Ahmad Nafis, you still tak ada ke ni?
Okay, Rifka. Asal lambat sangat? Oh, Rifka. Ya, Rifka. Mana Rifka tadi? Ya, Dia baru saya. masuk. Rifka, awak lambat sangat. Madam, saya tak sihat sakit perut tadi. You tak sihat sikit perut. Lambat betul ni, lebih setengah jam dah ni. Kalau you lambat, kenapa you tak beritahu dengan saya? Mana you? Tak nampak lagi ni. Hai. Madam, saya pakai tudung. Oh ya ke? Saya buat, kalau saya tanya you satu soalan, you rasa you boleh jawab tak? Saya cuba, Madam. Okay. Apa you rasa apa agak-agak kena mengena antara instrumen dengan control system? Pasal valve. Apa dia? Pasal valve. Pasal valve. Okay, you boleh elaborate daripada valve. Apa kena mengena instrumen daripada valve, lepas tu pergi kepada control system. Control system pasal pressure, flow meter, level, temperature. Sebab tu saya tak kasi you all lambat. So you akan ketinggalan many things. Okay, baca balik slide saya tu. Nanti kalau ada kat mana-mana hiccup, you jumpa saya balik. Okay, so please turn on the video. Sepatutnya kalau you tahu you ada kelas, sekarang ni you dah ready dengan pakai tudung semua settle dah. Maksudnya sakit perut, settlekan sakit perut, you memang dah camera ready lah. Okay. Alright, so kalau misalnya you ada masalah internet connection, everything, you boleh WhatsApp dengan saya. Kalau you ada masalah kesihatan, you boleh beritahu dengan saya kenapa you lambat sangat. Sebab saya record everything kat sini. Okay, saya record everything. So saya akan tahu you masuk pukul berapa, you keluar pukul berapa, what happens to you during my class. I will know everything. So benda ni saya akan report dekat dalam saya punya course file. So bila saya report kat dalam saya punya course file, kalau misalnya markah you kat borderline, yang selamatkan you adalah you punya attendance ni. Kalau misalnya kes-kes macam ni, kalau saya nak naikkan 1 ataupun 2 markah dengan attendance yang tak berapa nak comel, so saya tak boleh nak tolong masa tu. So adalah besar kerugian lah. Contohnya kalau daripada you C- nak naik kepada B+, it will affect a lot kat you punya grade nanti. Okay, faham Faham, Madam. Sorry, Madam. Okay, alright, so kita sambung lagi. Okay, kita masuk calibration. Kejap Alright, so kita sambung. So kita akan pergi kepada calibration. Alright, so calibration, instrument is always calibrated. Ataupun ayat lain dia, it must be always calibrated by the manufacturer. So selalunya instrumen, kalau you beli flow meter, kalau you punya flow meter, you beli dengan satu company A, so you akan panggil company A ni untuk datang calibrate you punya instrumen. Kecuali dia dah buat pre-commissioning punya activities, and during the pre-commissioning activities kita ada PIC untuk all the instruments tu. So PIC boleh jalankan proses calibration sendiri. So dia akan lebih tahulah bila you akan calibrate, bila you nak calibrate, sebab the whole operations of the plants yang lebih tahu adalah engineers, operators dengan technician. So PIC mostly adalah daripada level technician sampailah kepada operators.
So sometimes calibration also can be done by the PIC, okay, person in charge of the instrument itself. Okay, often recalibrated on arrival at site. So kita akan selalu kena calibrate semula lah, times to times. Important thing to remember during the recalibrating. So calibrate over the whole range and set the bias correctly. Okay. Kita kena calibrate dekat semua range. So you kena set the bias correctly. Use correct static conditions when testing differential device. You kena guna correct static conditions. So kita ada satu static conditions, kita ada dynamic conditions. Nanti saya akan terangkan detail dan saya akan tunjukkan satu video apakah yang dimaksudkan dengan proses calibration of the instrument. Use correct process medium. You kena menggunakan medium yang sesuai untuk jalankan proses calibrate. And then check the local and remote switches function properly. So kalau dia ada switch on off remote, so you kena tengok dia berfungsi secara betul ataupun tidak. And then ensure that any contacts for initiating alarms are set correctly. Paling penting sebenarnya alarms. Kalau misalnya ada masalah dengan you punya equipments, okay, so instrument akan bagi signal dekat you punya DCS ataupun PLC menunjukkan ada dangers ataupun ada sesuatu yang di luar daripada norm of the equipment. So ni adalah cara-cara untuk calibrate lah you punya instrument tu. So the most important parts adalah alarms lah. And then instrument pre-commissioning. So pre-commissioning sebelum you commission you punya instrument. So you kena tengok visual inspection, power satu, wiring, tagging. Ni adalah 3 benda yang paling penting. Okay, kenapa you kena buat instrument pre-commissioning ni? Untuk find faulty installation. So tak nak ada kesalahan langsung ketika install the instrument. Okay, the instrument calibration is consistent with its specification. So instrument calibration ni supaya konsisten lah dia punya specifications and duties. So kalau misalnya you beli dia punya spec dia seperti 1, 2, 3, 4 macam ni. So bila you dah install, so masa during pre-commissioning lah you akan pastikan alat ni mengikut spec yang telah you minta, yang spec yang akan diberikan oleh manufacturer. Okay, in general the contractor has overall. So contractor ni adalah daripada manufacturer So ni daripada manufacturer. Ataupun kita panggil nama lain dia ialah supplier. Okay, has overall responsibility for the pre-commissioning of the instruments. Okay, and then kita tengok pula selepas pre-commissioning kita ada commissioning process. And then untuk commissioning process, apakah objektif dia? Untuk find faulty installation. Kita tak nak langsung ada kesilapan ketika installation process, especially yang dah sampai kepada hardware and software. Ini maksudnya dah pergi kepada DCS. Untuk proses pre-commissioning, dia instrument dipasang dekat plant. Untuk sampai proses commissioning, maksudnya dia dah start menunjukkan data, measurement, monitoring ataupun control dekat dalam you punya DCS lah ataupun PLC. Udah maksudnya dekat komputer you dah nampak dah apakah yang happens dekat you punya equipment tersebut, dan benda ni ditunjukkan daripada you punya instrument ataupun device ni And then scopes embraces inaccurate calibrations. So apakah kerja-kerja yang dijalankan ketika commissioning? So first kali adalah inaccurate calibration, sekiranya ada kesilapan ataupun ketidakjituan ketika menjalankan proses calibration tu. Incorrect wired
input-output channels, faulty configurations and incomplete operator display. Kalau incomplete ni maksudnya sepatutnya dia punya perjalanan data you macam ni kan. So you boleh tengok lah kalau dia incomplete, so dia punya display tu dia akan tak complete. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu senyap, lepas tu patah balik, start gini pula. So ni yang kita tak nak. Atau kita panggil illogical sequence flow. Basic strategy is the systematic functional testing. So ada strategi, basicnya adalah systematic functional testing of all elements and subsystems against the functional specifications. Okay. Sambungan lagi. Elements referred to transistors and valves. Okay. Configurable punya functions alarm, yang saya cakap tadi, display faceplates and control blocks. Okay. And then subsystems referred to single input output channels, interlocks dengan closed loop. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan closed loop? Sebelum kita masuk instrument loop testing, ni saya nak tunjukkan macam mana perjalanan instrumentation ni. Okay, so contohnya you nak check boiler tadi seperti siapa cakap tadi, boiler. So boiler. Okay, kita nak tengok instrumen yang terlibat untuk boiler. Contohnya kat sini kita ada steam detector. So kita ada valve. Okay, lepas tu yang keluar ni let's say kita ada for example water flow rates. So kita ada flow meter. Okay, so you kena tahu dulu loops yang terlibat dengan you punya boiler ni. So contohnya boiler ni datang daripada satu water tank. Okay, and then yang kedua dia akan pergi kepada let's say reactor. Okay, loop dia start daripada sini sampai ke sini. Semua sekali yang terlibat dengan boiler ni, contohnya kat sini you ada nitrogen. Lepas tu kat sini you ada pressure, air pressure, and then dekat sini you ada excessive steam outlets. So you all kena tahu all the loops. So loops nombor 1, loops nombor 2, loops nombor 3, loops nombor 4, loops nombor 5, loops nombor 6. Okay, all the loops ni you kena close. Barulah you boleh declare yang boiler you ni selamat untuk jalankan proses instrument calibration. Okay, so macam mana you nak tahu semua sekali dia punya loops ni. Dia start daripada water tank, dia pergi kepada reactor, lepas tu all the piping system, tagging color yang melibatkan all the pipe system ni. Macam mana you tahu? You tengok dekat PID untuk instrumen yang terlibat, and you tengok dekat PFD. Okay, PID you boleh check semua instrumen yang terlibat. So you ada steam detector, and then you ada water flow rate, and then you ada excessive steam detector, lepas tu you ada flow meter, you ada kalau kat sini valve semua sekali ni kan. And then so ni you boleh tengok dekat PID. So PFD, so equipments ni you akan nampak dekat PFD lah. So kalau ada pump kat sini, so you akan nampak dekat PFD. So these two adalah the most crucial punya drawings yang you kena bawa sebelum you start any activities yang melibatkan plants. Ni adalah benda yang paling penting. Ni yang saya cakap tadi, loops.
So benda ni happen macam mana? So let's say you nak calibrate steam detector untuk masuk ke boiler. So orang-orang yang terlibat first kali adalah technician. Ni yang recalibrate bukan proses calibration untuk pre-commissioning. So first kali technician, yang kedua adalah boiler supervisor, yang keempat adalah electrical and ENI terpanggil electrical and instrumentation engineer. And then kita ada technician, supervisor, ENI, electrician, and then selalunya kalau untuk instrumentation punya calibrators, kita kena ada seorang lagi technician. Dia ada 2 orang. Okay, sebab selalunya seorang yang akan pastikan benda ni berlaku dan seorang lagi dia akan kalau ada apa-apa masalah dia akan jadi backup kepada seorang ni. Sebab 2 orang ni lah yang betul-betul menjalankan tugas. Selalunya engineer dia akan turun bila ada masalah, supervisor orang yang akan approve pelibatan you untuk calibration, and supervisor dan engineer ni yang akan approve you punya permit to work. So nanti saya akan ajar you apakah yang dimaksudkan dengan permit to work. So kalau untuk boiler you akan terlibat dengan heat punya permit, hot surface, okay. Satu, lepas tu yang kedua high pressure, and yang ketiga adalah confined space sebab boiler ni kecil untuk you masuk kat dalam tu kan. So permit to work ni first kali you kena apply, and then you akan bawa PID and PFD, lepas tu you akan bulatkan loop yang terlibat untuk you jalankan proses instrumentation. Macam mana proses dia berlaku? So 2 technician ni dia akan pergi dekat you punya steam detector, and then seorang akan standby. So let's say lah technician satu ialah Ahmad Nafis. Technician yang kedua adalah siapa? Kita tengok sikit. Izam Haris. Izam Haris adalah technician yang kedua. Okay. So technician satu Ahmad Nafis. Technician kedua adalah Izam Haris. Okay. Lepas you dah dapat PTW, you dah dapat approval daripada supervisor, daripada engineer, you dah boleh pergi kepada site lah, bawa you punya PID and PFD. Lepas tu seorang akan standby dekat control room. Okay. Control room ni adalah tempat di mana paparan DCS ataupun PLC lah. Okay. Kat situ banyaklah komputer, penuh dengan komputer. Selalunya AWACS yang duduk dekat PLC ni. Sebab PLC ni dia tak payah main panas, dia duduk je dekat dalam aircon rooms, and then dia akan duduk depan komputer lah untuk monitor dan control all the process. So let's say Rifkah orang yang terlibat. So Rifkah duduk sini monitoring the system. So macam mana proses dia berlaku? So senang je, kita nak calibrate kita punya instrumen ni. So kita dah tutup semua sekali loops ni, piping yang terlibat, wiring semua kita dah tutup, dia punya plug sebenarnya kita dah cakap tadi kan. Kita dah tutup dia punya wiring, input output, lepas tu kita dah tengok, kita dah tagging. So kita kena tagging setiap kali kita tutup alat tu kita kena tutup close. So kita kena buat tagging hijau, merah, oren yang kita belajar dulu tu. So kita kena bagi tahu sekarang ni alat ni kita tutup dan kita akan jalankan proses calibration. So this one is very important juga. Okay, so let's say Ahmad Nafis dengan Izam Haris ni dia dah standby dekat depan you punya valve ni, dekat depan you punya steam detector, and then both of them akan pegang walkie-talkie satu. Selalunya orang yang run the instrument, orang yang ada certificate of the instrument punya kepakaran lah. So let's say lah Ahmad Nafis dia ambil that certificate. So dia akan pegang voltmeter and then screwdriver and everything dekat you punya instrumen ni. And then Rifkah akan standby dekat atas ni, sama juga pegang satu
pegang satu walkie-talkie. So both of them kat sini ada walkie-talkie 1, walkie-talkie 2, sini ada walkie-talkie 3. Okay, lepas tu bila you dah tutup, bila you nak calibrate, so kalau you perasan kat sini untuk jalankan proses calibration of the instrument, okay, first kali kita nak check the whole range. Kalau you nak tahu, range dia adalah 0 hingga 4. Kosong maksudnya tutup, 4 maksudnya buka penuh 100%. Okay, and then ini yang dimaksudkan dengan the whole range. Set the bias. Bias ni maksudnya plus minus 1. Ini yang dimaksudkan dengan bias. Bias plus minus 1 ni bukan dekat actual ni bukannya dekat actual ni, tapi dekat tempat Rifkah ni, dekat tempat DCS ni, dekat tempat depan komputer. Ini adalah proses dia. So apakah yang dijalankan oleh Ahmad Nafis dengan Izham ni? So selalunya Ahmad Nafis dia akan masukkan voltmeter, dia akan cucuk voltmeter dekat you punya, dia dah buka-buka semua sekali instrumen tu, dia tahulah kat mana dia nak cucuk tu. So bila dia jalankan 0 hingga 4, okay, kalau misalnya steam detector tu kosong, so kosong lah steam akan lalu. Dia akan pergi kepada boiler. So bila dia buka 2, kalau penuh adalah 100, let's say 100 mililiter steam. So kalau dia buka 4, so 100 akan masuk. Kalau dia buka 2, so yang masuk ialah 50. So ni kena tahulah. Ni semua sekali kena tengok dekat dalam PFD dengan PID punya specification. So bila Ahmad Nafis buka 2, okay, dia check the voltmeter correct. So electricity volt yang masuk adalah 2. So bila dah buka 2 volt, so sepatutnya 50 ml akan tunjuk dekat depan DCS Rifkah ni. Okay, let's say dia buka 2 tapi dekat DCS Rifkah ni 48. So kalau misalnya bias dia tetapkan plus minus 5, so it is acceptable. So I like you calibrated lah, so still under efficient punya activities. Kalau misalnya dia buka 2 tapi yang masuk ke dalam boiler you ni, Rifkah check cuma masuk 30. So dia tak ikut you punya bias. So automatic you kena adjust mula lah kat sini. You kena screwkan ke, you kena ketatkan ke, you kena longgarkan ke, you kena spray minyak dekat instrumen you, sampailah you akan dapat plus minus daripada 45 sampai 55 untuk 2. So you kena buka gradually, start daripada 0. So 0 tak ada langsung yang keluar, tak ada langsung yang akan masuk kepada boiler, steam you tu. Sampailah you buka sampai 4, so 100% steam akan masuk kepada boiler. Barulah you kata you punya sistem tu adalah calibrated. Okay. Ni adalah yang dimaksudkan dengan proses calibration of the instrument. Senang kan? Dan sangat menarik. Best tau, you pergi dekat kilang tu, you bawa apa? You punya alat-alat untuk check. And then lepas tu you bayar dengan walkie-talkie tu, Rifkah, aku dah ni, 2. Okay, Rifkah kata, sekarang 30 je lah Nafis. Oh 30, alamak, okay tunggu kejap. So siapa? Izham masuk lah. Izham akan check. Okay, oh kat sini longgar sikit, ketatkan sikit air ni. Okay, you akan play around sampailah you dapat the correct bias. So you punya sistem tuning tu akan jadi sangat cantik. So this is the meaning lah process of the calibration tu. Okay, kalau misalnya you dah check semua sekali, dah calibrate, sepatutnya instrumen you boleh detect 100% of the process lah. Okay? So inilah yang dimaksudkan macam mana instrumen tu pergi sampai kepada proses DCS. Faham? Okay?
Okay semua? Okay, very good. Okay, saya sambung. Okay, instrument loop testing. So sama juga. Measure pre-commissioning activity which takes long time. Okay, betul. Kalau major major pre-com ni maksudnya major equipment. Jom makan krim aja. Jom, tunggu dah apa? Belum. Okay. Needs dedicated teams to perform this function. Okay, estimate schedule to complete the loop testing, document sebahagian. Okay, dia sama. Okay, maksud dekat sini, kalau kita tengok tadi, yang ni loop testing untuk boiler. Boiler ni selalunya adalah minor equipment. Dia adalah equipment untuk membantu proses-proses yang besar. Selalunya yang major seperti reactor, fermenter, extractor, distillation columns, that one is major. Dan selalunya kalau yang masukkan dengan major pre-commissioning, kita akan run lebih daripada 3 major equipment dalam satu masa. So kita kena ada buat plan shutdown lah sekejap, ataupun kita panggil local shutdown. Kita targeted kat mana equipment yang kita akan jalankan proses calibration. So masa tu kita namakan proses tu adalah instrument loop testing. So loop testing ni akan melibatkan loop yang besar. So macam ni kan, so kita akan sekali dengan covered kat sini punya loops. Okay, kita akan cover kat sini punya loops. Kalau you sekarang ada dekat UMP, saya boleh bawa you pergi lab dan saya akan boleh tunjuk macam apa yang dimasukkan dengan the whole loops. Kita kena tutup semua sekali pipes A dah tutup, pipes D dah tutup, and then valve tu semua, and then kita kena buat tagging, barulah kita boleh jalankan all this testing punya proses. Menarik, memang best. Okay. Alright, ni yang saya cakap tadi bila you cakap instrument loop testing ni kan, ni yang saya kata Ahmad Nafis dengan Izham tu, bila you check kat sini, ni adalah device kan, so 0 hingga 4. So kat sini kalau you buka dia ada 2 panel, so you akan attach dengan ohmmeter dan voltmeter. So kat situ lah kita akan nampak berapa banyak aliran elektrik yang akan masuk. So kalau 0 hingga 4 ni bila you dah detect kat sini, so you lalukan 0, so tak ada langsung dia akan tertutup lah macam ni. So tak adalah apa-apa yang akan keluar daripada you punya valve. Okay, so dekat you punya DIC pun akan tunjukkan signal yang sama. Okay, alright, so macam saya cakap tadi, kalau you buka 4, maksudnya you check dengan ohmmeter dengan voltmeter, so dia lalukan 4 volts. So ni akan buka penuh lah. So bila buka penuh, you kena pastikan 100% of the specs yang akan lalu tu akan lalu lah. This is what I mean by the instrument loop testing. Selalunya kita akan responsibility in instrument group. Okay, shift team needs to be involved. Ni saya cakap tadi, supervisor tu dia akan bagi tahulah siapa team yang terlibat. Stroke all valves open and close, ni yang saya cakap tadi. Correct orifice plate. Okay, correct orifice plate, ni yang plate yang tentukan terminal tadi, positif negatif. Okay, check correct range. Ni saya dah ajar tadi. And then simulate, pergi kepada DCS dan PLC. Lepas tu ada trip tak? Okay, so trip ni maksudnya sama ada leak, ada kebocoran menyebabkan dia tak efisien, ataupun dia satu leak, satu lagi dia bypass. Dia bypass route dia akan menyebabkan you punya instrumen tak berjalan dengan baik lah. This is what it means. Okay, ini reading yang Rifkah akan nampak dekat you punya DCS. So ni adalah contoh satu loop. Okay, ni adalah contoh reading. Sama ada dia robust ataupun tuning tak robust. So orang kepakaran dia on the control, dia akan tahulah macam mana nak baca. So kalau misalnya orang technician, dia takkan faham orang control punya reading. Dari sebab kita kena involve the whole teams lah. So to summarize, untuk jalankan instrumentation punya commissioning, pre-commissioning, so untuk pastikan dia berjalan dengan sangat baik,
and very successful. So you kena ada good planning. So nombor satu, good planning, coordination. So you kena ada teamwork yang sangat baik antara tim Ahmad Nafis, Izham dengan Rifkah tu tadi. So tak boleh gaduh Kalau bergaduh kat sana tu memang meletup nanti you punya the whole plans. A very good communications, tak bolehlah Ahmad Nafis dengan Izham cakap bahasa English, Rifkah cakap bahasa Cina pula. So tak boleh lah. So you have a very synchronized communications. Leadership, so saya cakap tadi kena ada seorang supervisor standby. So dia akan monitor adakah proses berjalan dengan sangat baik. Teamwork, and finally you kena well trained by the manufacturer. Barulah you boleh jalankan proses commissioning of the instrument. Okay, very good. Sampai sini semua faham? Sorry, topik ni dia gantuk sikit sebab dia wording. Okay, saya tunjukkanlah satu contoh video untuk instrumentation testing ni. Okay, right. Dia wajib ada voltmeter, ammeter. This video is provided for informational purposes only. The content, equipment manufacturers tend to induce an art. Okay, Fluke ni adalah salah satu company yang provide the instrument. NFPA 70E specifies that test instruments shall be stored in a clean and dry area and properly inspected and tested before each use. To ensure your equipment is ready when you are, consider implementing the following Ni ada rack 1. dengan kabel Look unit for the seperti Cat tu. 3 or Cat 4 rating on the front of your test instruments. If you use test instruments on or near Ni 480 or 600 volt, volt ni circuits, you should use ammeter, 600 ni or voltmeter. 1000 Dia dah ada volt satu Cat alat yang 3 sekali or je. 600 volt Cat 4 test instruments. 2. Look for approval symbols from independent testing agencies. 3. Ensure the fuse is the one recommended by the manufacturer. 4. Check the condition of your meter or test instrument. Look for signs of damage like a broken case, a faded display, or other problems. Okay, nak tengok macam Was mana not dia listed, test. ask for written confirmation from the manufacturer. 5. Cat 4 environments. Ni yang akan attach Remember, kepada kabel, test probes are kepada designed for a terminal. variety of test environments. What is appropriate for a printed circuit board in a Cat 2 environment may not be appropriate for 480 or 600 volt circuits. In a high energy setting like Cat 3 or Cat 4, be sure your test probes have a minimum amount of exposed metal. Shorter test probe tips reduce the amount of exposed use. The unit should read blown fuse would read as an open circuit. The actual resistance value will vary depending on the model used. At a minimum, verify that the unit doesn't do this type of work before using it. Never replace a damaged fuse. Test probes shipped with the instrument works to get planning and applying what you've learned here today, you can reduce them. On behalf of everyone at Fluke Corporation, thank you for Okay, tak membantu sangat. Okay, so today we're going to be looking at measurement and inspection. So everything that's made, regardless of what it is, somewhere along the line it's being measured and inspected. So we'll be looking at some low. Okay, this one is good. Okay. Hi guys, I'm going to show how to do loop test of these pressure transmitters. Now you're seeing that one pressure transmitters using, there is a make is Rosemouth. Now to do the loop test, you should be know about that ranges of this transmitter, security switch. And another one, So you can tengok dulu the back dia side cakap cover, dia there is how terminal consists of the tu. terminal, power terminal. So there is a positive and negative. Okay, positive as an orange wire, negative as a blue wire. So now you are seeing there is a one. I remove the switch. When you switch on the communicator, there is a showing some menus on this display.
there is a field bus applications. These transmitters, the field bus dia protocol. card ni So memang we should be glamour. Saya enabled, masa dekat Petronas we tu should memang dia be gunakan select dia the card field system bus lah. menu as this for sound field communicator. Now it is taking that online mode. It will take some minutes. The transmitter, so PT462720 as our tag number. When you enter the transmitter, enter this and advanced config and go to that. Now I apply the 0 back and select that advanced config. Okay, ni Now dia ajar cara-cara nak masukkan dia data. and click the set. Cara nak set, okay. Value. Okay, dia set berapa Go to bar, back, berapa bar go and to so connector. on. Now it is showing that. Okay. Now Dia tunjuk tak gambar so loop dekat test PCS. procedures. Now I am showing. Disconnect the communication and put the back cover. Now I put the cover here. Ada switch mati gini. Ni tempat dia punya device tu kalau you tengok dia selalunya ada dekat atas valve tu ataupun ada dekat atas detector tu. Ada berapa? Cover போடலாம் cover போடு. ஏன்னா வேற subscribe பண்ண மாட்டாங்க. More video cover already. This is our final loop test has been completed. Okay. So now you want to any information about the field bus, please subscribe on our website and subscribe on our. Ni adalah contoh gambar dekat PLC. I've been obsessed with belts for a long time. I wear a belt every day, and there was like 3 things that always drove me crazy. Welcome to this presentation. And then he has 2 indicators to indicate that this board is divided between the 2, the electrical schematic. Saya nak tunjuk apa yang dimasukkan dengan tuning tadi yang programmable tu. DR-2 is closed because it's ni adalah normally contoh dia closed. punya volts tu. Tak ada. Dia bukan readings. Okay, never mind. So, Because you let go. I thought itu sahaja untuk videonya. Nanti you all boleh cari sendiri dekat dalam YouTube kalau you all nak tengok lebih detail macam mana DCS punya reading, macam mana PLC punya readings. And then benda tu you boleh tengok sendirilah. Kalau misalnya you ada editing hiccups ataupun you ada problems, you boleh tanya dengan saya. Okay, kita settle untuk chapter 5. Do you have any problems with that? Ada soalan? Saya nak masuk chapter 7. Chapter 7 sekejap je, ada lebih kurang 16 sahaja. Tak ada masalah pun. We will go very fast on the pressure testing. Sebab benda ni penting juga sebab you dah belajar macam mana nak check the instruments and then kita akan tengok macam mana pula kita nak check on the pressure. Okay? Boleh sambung Pressure testing senang sahaja. Kita nak tengok different types of pressure testing system. Ada berapa banyak pressure types and then macam mana nak test satu-satu. Itu sahaja. So very simple. Okay. Lepas tu safety issue ataupun precaution steps untuk buat pressure testing proses ni. So kita akan cover hari ni. And then pressure testing kita ada 4 types. Satu ialah standard hydraulic acceptance test. Kita ada pneumatic acceptance test, hydraulic proof test dengan combined hydraulic pneumatic test. Okay. So macam mana nak buatkan pressure test ni senang sahaja. So kita kena tengok dulu what type of the pressure yang kita nak check and then kita boleh jalankan salah satu daripada 4 kaedah lah macam mana kita nak jalankan pressure test ni. Satu kita panggil SHA, ni standard hydraulic acceptance. Kalau dia menggunakan hydro pressure, kita boleh guna hydraulic acceptance. Kalau misalnya digunakan pneumatic punya controllers, okay, pneumatic punya controllers, kita akan jalankan
pneumatic acceptance test. Kalau ada hydraulic proof, dia maksudnya tak ada hydro langsung. So kita kena jalankan hydraulic proof test. Kalau misalnya dia combine antara hydraulic dengan pneumatic, so kita akan jalankan combine hydraulic pneumatic test. So you kena tahu type of pressure you dulu, barulah kita boleh jalankan this type of 4 test. Okay. In addition to these tests which are carried out before the after installation, there are periodic routine tests that are carried out during the operations. Factors to be considered, apakah faktor-faktor yang kita kena tengok in the choice of the test method adalah test fluid and the size and location of the vessel. So nombor 1 adalah jenis fluid yang masuk, adakah dia hydro ataupun bukan, and then kita kena tengok size dia, and then kita kena tengok kat mana dia berada, the pumps, and then kita kena tengok berapa besar you punya vessel. Okay, the procedure should define any areas at risk and the controls to be applied to this. Okay, basic test method, dia punya test is carried out, the vessel should be given detail. Okay, ni sebenarnya boleh baca. Okay, so kita kena mula-mula kita naik, kita start dengan 10% dulu. Lepas tu kita naik gradually sampailah 50% dia punya pressure tu. Lepas tu kita akan maintainkan selama 30 minit. So ini adalah untuk large vessel kecuali small vessel kita tak boleh run sebanyak sampai 30 minit lah. Mungkin 10 minit kita kena stop dia punya pressure testing tu. Senang je jalankan pressure testing ni. Yang paling penting you kena tahu type of pressure testing, iaitu ada 4. Satu hydraulic, yang kedua pneumatic, yang ketiga hydraulic proof, dan yang keempat adalah combination. So you hafal 4 ni, so you boleh jawablah soalan final saya. So hydraulic test, apa yang dimasukkan dengan hydraulic test? So kita preferred hydraulic rather than pneumatic. Okay, energy available is large for pneumatic method and any failure during the okay, ni supaya you boleh baca. So kalau misalnya hydraulic test, selalunya dia quite explosive dan bising. So depends lah. Kalau misalnya you guna water, kita akan menggunakan hydraulic test. Okay, problem with water, the vessel and the structure cannot withstand the weight of water and the water may be difficult to remove completely ataupun dibekukan. Okay, ni adalah masalah-masalah yang timbul apabila kita jalankan hydraulic test. Okay, kita nak pneumatic test. Should only, dia hanya boleh dijalankan either on vessels of such design tertentu sahaja, and construction that is not practicable to them to be filled with liquid. Semua sekali yang tak boleh letak liquid, okay, ataupun hydro, kita kena jalankan pneumatic test. Kalau misalnya you ada equipment, you nak jalankan pressure testing, lepas tu equipment tersebut tak boleh masuk langsung air, tak boleh masuk langsung liquid, you kena jalankan pneumatic testing lah. So pneumatic testing ni usually menggunakan air, bukan air air, udara. Okay, or on vessel for use on process that cannot tolerate trace liquids. Maksudnya tak boleh ada trace liquid langsung kat dalam tu. And dah siap pun, kita dah remove pun dia still impracticable, so you kena jalankan pneumatic testing. Before being tested, all welds that have not already been slightly tested, ni kenapa kita kena jalankan pneumatic lah. Okay, suitable precautions against the hazard of vessel failure. Apakah precaution step, apakah langkah berhati-hati supaya ketika menjalankan pressure. So pressure ni adalah benda yang sangat common dekat dalam semua industri. Sebab bila you nak gerakkan liquid ataupun mixture ataupun air daripada satu equipment kepada equipment yang lain, kita memerlukan pressure, especially apabila dia terlibat dengan height difference, perbezaan ketinggian, ataupun viscosity yang berbeza, velocity yang berbeza, and everything yang terlibat dengan benda-benda ni semua, you kena ada pressure on that mixture, barulah dia bergerak kepada equipment seterusnya. So pressure adalah very common in the industry. So pressure testing wajib dijalankan. Kalau ada kesilapan dalam pressure, the whole plant will explode. So
sangat penting lah untuk jalankan pressure testing ni. So selalunya jalankan pressure testing dekat Malaysia kita ada satu badan yang kita panggil JKKP. Dia adalah terlibat dengan high tension dengan high pressure lah. Okay. The capability of blast protection, ni saya cakap tadi kenapa kita jalankan precautions. The extent of area cleared. So kita kena pastikan semua sekali tak ada orang untuk test safety purpose. The degree of confidence in stress. Ibu tengah mengajar. The adequacy of non-destructive testing. Okay. The resistance of the vessel and the procedure to prevent. Ni semua you boleh baca lah untuk precautions. Okay, ni overall safety precautions. Sama juga apakah langkah-langkah keselamatan, sebab safety untuk pressure it's not perkara yang boleh dibuat main-main So you kena pastikan tak ada benda pun yang menyebabkan hazards ketika pressure testing dijalankan. So ni you boleh hafal. Kalau ada masalah you boleh beritahu dengan saya. So banyak sangat accident yang berlaku dekat pressure testing. Rauda, pneumatic test incident contohnya yang dekat Exxon Mobil Facility Brazil. So dia just tak tagging sahaja Lepas tu dia tak install blind untuk isolate the piping. So benda-benda ni semua saya harap you tanya dengan lecturer plant utilities dengan plant safety. So macam mana pressure testing ni kalau tak dijalankan, apakah efek dia? So sebenarnya benda ni you akan cover lah dekat dalam subjek plant utilities dengan plant safety. Okay, so this is the issue lah yang berlaku apabila you tak jalankan pressure testing dengan betul, nampak So this is what happens. Okay, satu lagi gambar. Sekejap je kelas untuk pressure testing, very simple. Kat sini sekejap Ni adalah salah satu dia buat pneumatic test tapi fail. Sebab dia tak ikut dia punya safety precautions untuk dijalankan all the test tu lah. Ni nampak ni. Overall scene, lepas tu dia punya pneumatic sebab pneumatic so dia jalankan air lah, air lifted pipeline. Habis the whole plant is twisted. You bayangkan dia adalah besi yang sangat keras, konkrit, tapi disebabkan failure dia merosakkan the whole metal pipes. Okay, dia merosakkan the whole metal pipes. Ni lah. Okay. So ni adalah insiden. Banyak lagi insiden dekat atas tu yang pneumatic test, hydraulic test, you boleh tengok. Okay, that's all. The most important part dekat pressure testing, dia ada 4 methods. So you kena tahu 4 methods. Dia adalah atas kesesuaian jenis-jenis liquids yang terlibat ketika you menjalankan pressure testing. Lepas tu you kena tahu dia punya safety precautions and so on. Itu sahaja. So any questions untuk chapter 7? Amboi, dah boring sangat lah tu muka seorang lah tu. Okay, I thought so we already consuming all the times untuk this class, chapter 5 and chapter 7. So saya tak ada rasa kita perlu buat quiz hari ni sebab saya rasa otak you soal semua dah tepu dengan 2 chapter. So the quiz adalah awal kelas next week sebab saya nampak ramai sangat yang masuk lambat. So on next week, sharp 2 suku saya akan jalankan test pula quiz. Dan kita akan ada test Test tu saya target nak buat next week juga. Nanti saya beritahu dulu. Yang cover chapter 1 sampai chapter 7. So kita akan jalankan online version selama 1 jam ataupun 1 jam setengah sahaja. Okay,
Task tu saya akan update as soon as possible. So any questions guys? Ada soalan? Madam, Ya. slide untuk chapter 6 ada tak? Saya dah letak dalam kalam. Lepas tu saya ada bagi saya ada provide you video. You tak tengok lagi ke video electrical punya parts tu? Oh, tengok yang Madam kasih kat Google Drive tu. Okay, lepas tu slides dia ada dalam kalam. You see you tak buka kalam kan? Dekat kalam ada. Tak ada ke chapter 6 dekat dalam kalam? Madam. Tak ada? Okay, sorry. Kalau tak ada nanti saya bagi dekat dalam group je lagi, chapter 6. Sepatutnya ada. Okay, saya adalah tu, saya terlupa ke atau macam mana. Nanti saya bagi lagi Thank you for it. Thank you Hazira for your thoughts. Okay, any other questions? Ada soalan? Hakimi, ada soalan? So next week saya target lebih kurang hari Sabtu kita buat test 1. Hari Khamis kita akan ada 1 quiz. Okay? Boleh? Alright, so you get ready. So kita akan cover chapter 1 sampai chapter 6 untuk test 1 lah. Alright guys, that's all for my class. Thank you for having me on this evening. Until we meet again on next class. So kita sudahi kelas kita hari ini dengan bacaan tasbih kufarah dan surah wal-ans. Okay, bye class. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you.